আপনারা সবাই বসে যান, কেউ দাঁড়াবেন না। আর এখানে সামনে কোনো পাইপি করবে না দয়া করে। এই এসএফ ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ, এখানে আমাদের নির্দিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা কেউ যেন দাঁড়াতে না পারে। আল্লাহ হুজুর কেবলা পীর মোহাম্মদ মুদাজিলুল আলী हुजूर क़िबला मुदाज़िलुल आली की खिदमत की बाबरकत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी अराकीन गौसिया कमेटी फरीदशरी नॉर्थ जोन की तरफ से हुजूर क़िबला को हर खुशी करके फरीदशरी नॉर्थ जोन की प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद अबू ताहिर अल कादरी सब भाइयों की तरफ से सबाई मारहबा बोलें, मारहबा। আমরা হুজুরের মধ্যে নিবেদন আমাদের ফরিদশরী উপজেলা ইয়ানুল মহোদয়ের অনুপস্থিতিতে আমাদের এসিলেন মহোদয় আছেন, এক মিনিট বক্তব্য রাখবেন, এরপরে আমাদের ফরিদশরী ইয়ানুল মহোদয়ের প্রতিনিধি স্বাগত ভাষণ দেবেন আমাদের এসিলেন জনাব মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম। गौसिया कमेटी बांग्लादेश फरीदशरी नॉर्थ जोन কর্তৃক আয়োজিত আজকের স্টুডিও কনফারেন্সে গৌসিয়া কমিটির সম্মানিত সভাপতি সম্পাদক সহ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, ফরিদশরী পৌরসভার সম্মানিত মেয়র মহোদয়, ফরিদশরী উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সাবেক সভাপতি মহোদয় এবং ফরিদশরী অঞ্চল সহ দূর দূরান্ত থেকে আগত ধর্মপ্রাণ মুসলিম ভাই বোনেরা, মাইকের আওয়াজ যতটুকু পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে সবাইকে আমরা সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বক্তব্য রাখবেন আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আগত সম্মানিত মেহমান পীরে বাঙ্গাল আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ তাহের শাহ, জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ সাদিক শাহ মুদাজিলুল আলী, আপনারা যারা এখানে উপস্থিত সম্মানিত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা এখানে আছেন সবাইকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং যাতে সুশৃঙ্খলভাবে এই প্রোগ্রামটা পরিসমাপ্তি হয় সে আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং বক্তব্য আপনারা মনোযোগ সহকারে বক্তব্য শুনবেন। আজকে অনুষ্ঠানের যে মাঝে যান আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ নবীর যে দেখার উপর আমরা যাতে ইসলাম ধর্মের যে গুরুত্ব সে অনুযায়ী যাতে আমরা জীবন চলতে পারি সে আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং এই অনুষ্ঠানের সুন্দর এবং সফল পরিসমাপ্তি আশা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, সম্মানিত উপস্থিতি, যেহেতু সময় নাই আমরা এখন আমার হাতে সিসিআর কাজ সম্পাদন করব। আপনারা তাদের কাছে ভাইদের কাপড় কিনে আপনারা তাদের সাথে কাপড়টা তোলার এখন আনবে দিন আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকে যারা সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা তারা হুজুর কেবলার হাতে বায়াত গ্রহণ করবেন। হুজুর কেবলার হাতে যারা বায়াত গ্রহণ করবেন তারা প্রত্যেকেই আপনারা চাদর ডান হাতে ধরবেন, হাত নিচে দিয়ে আপনারা চাদরটা উপরে রেখে আপনারা চাদর ধরবেন। তারপরে হুজুর কেবলার চেহারা মুবারকের দিকে আপনারা মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকাবেন। হুজুর কেবলা তওবা পড়াবেন আমাদের সবাইকে। তারপরে ইনশাআল্লাহ হুজুর আমাদেরকে কিছু সবক এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনামূলক হুজুর কেবলা আমাদেরকে নসিহত করবেন। এই কারণে প্রত্যেককে বলা হচ্ছে যারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, যারা বায়াত গ্রহণ না করলেও আপনারা প্রত্যেকে তওবার মধ্যে প্রত্যেকে শরীক হতে পারবেন। অন্য সিলসিলা আরও থাকলে আপনারাও
তওবার মধ্যে সকলে শরীক হতে পারবেন। হুজুর কেবলা এখন সবাইকে তওবা পাঠ করানোর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সিলসিলা আলিয়াত কাদিয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সবাই একটু চুপ থাকেন। হুজুর কেবলা যা বলবেন প্রথমে শুনবেন, তারপর হুজুর কেবলার মুখে বলবেন। ইয়া আল্লাহ, मैं तौबा करता हूँ तमाम गुनाहों से, छोटे बड़े जितने गुनाह मैंने किए हैं सब से तौबा करता हूँ। आइंदा के लिए वो काम करूँगा जिससे अल्लाह रसूल राज़ी हों, और वो काम नहीं करूँगा जिससे अल्लाह रसूल नाराज़ हों। সবাই হুজুরের চেহারা থেকে তাকান। আপনারা প্রত্যেকে কাপড় ছেড়ে দিন, ডান হাত দিয়ে আপনার মুখ মালিশ করুন এবং বাম হাতে নিচ থেকে গেঞ্জি তুলে আপনার ডান হাত আপনার বাম স্তনের নিচে ওই জায়গায় আপনারা মালিশ করুন। তারপরে হুজুর কেবলা কিছু সবক দিবেন, আপনারা মনোযোগ সহকারে সবকগুলো শুনবেন। প্রথমে শুনবেন, তারপর হুজুর কেবলার মুখে মুখে পাঠ করবেন। आपको मुबारक हो। इसको छोड़ दें। এখন তুলতে হবে না, পরে তুলবে। সবাই আপনারা বসে যান, মাঠে যারা চাদর দেখতে বসে যান, যেখানে আছে বসে যান। आप सबको मुबारक हो कि आपको आज अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि आपने, अल्लाह ने हम सब पे करम किया कि आज हमने अपने गुनाहों से अल्लाह ताला से हमने माफ़ी मांगी, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इंसान बुनियादी तौर पर ये जब से इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, जब से इंसान की तख्लीक हुई, उस वक्त शैतान को जब सजदे का कहा गया उसने इनकार किया और रांदे दरगाह हुआ, तो उसने उस वक्त अल्लाह ताला से टाइम मांगा था कि मैं इस इंसानों को गुमराह करूँगा। तो अल्लाह ने वहाँ भी अपने बंदों का, नेक बंदों का कहा कि तुम मेरे नेक बंदों को तुम गुमराह नहीं कर सकते, और उसको छुट्टी दे दी कि चलो क़यामत तक तुम आजमाओ, तुम अपनी कोशिश करो, जो मेरे होंगे वो इंशाअल्लाह तुम्हारे उसमें नहीं आएंगे। तो जब से इंसान दुनिया में आता है, शैतान की ये कोशिश होती है कि वो इंसान को वरगलाए, गुनाह को संवार दिया जाता है, गुनाह को खूबसूरत बना दिया जाता है, और इंसान जो है वो गुनाहों की तरफ राग़िब होता है। तो ये ज़िंदगी में जब से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, तो छोटे छोटे गुनाह हमसे सरज़द होते हैं, हम परवाह नहीं करते। दिन में कितनी दफ़ा हमसे गलतियां हो जाती हैं, नमाज छूट जाती है, कहीं झूठ बोल लेते हैं, कहीं गीबत कर लेते हैं, किसी भाई के खिलाफ
بہت بڑا گناہ ہے غیبت کرنا. اور ہمارے ہاں یہ ہماری سوسائٹی میں یہ عام ہے یہ بات کہ اگر دو بھائی تین بیٹھے ہیں، ایک بھائی محفل سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں ریمارکس پاس کرتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس میں فلانی برائی ہے، فلانی برائی. تو یہ گناہ جو ہے ہم زندگی میں ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور یہ گناہ جمع ہوتے ہیں. آج گناہ کیے، کل کیے، پرسوں کیے، ہم بے فکر گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی فکر پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. تو یہ جن لوگوں پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جن سے اللہ کی یہ منشا ہوتی ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، تو ان کو ایک موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جو سلسلہ ہے، جو سید جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد چلتے چلتے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور ان سے پھر یہ بیعت کا سلسلہ چلتے چلتے مختلف مشائخ ہیں جو آپ شجرہ جب پڑھتے ہیں کہ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے کھول دے دروازے رحمت گدا کے واسطے، کیونکہ وقت کم ہے. تو یہ آپ وہیں سے شروع ہوتے ہیں، چلتے چلتے آپ پھر آتے ہیں. تو جس کے ہاتھ میں بیعت ہوتے ہیں وہ مشائخ جن کے ذریعے سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے. تو یہ سلسلہ پھر جیسے صاحب بغداد سے آتے آتے یہ سلسلہ خواجہ عبدالرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبدالرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ذریعے سے آگے پھر یہ سلسلہ طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اب طاہر شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو سلسلہ کیا ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. سلسلہ، میں سلسلے میں آ گیا. یہ سلسلہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. سلسلہ کیا ہے؟ نعمت ہے. نعمت کیوں ہے؟ نعمت اس لیے ہے کہ ہم گمراہی میں، گناہوں میں ہماری ساری زندگی گزر گئی. ایک ایک گناہ جمع ہوتا ہے، جمع ہوتے ہوتے تھوڑا تھوڑا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ جب سے ہوش سنبھالا ہے کرتے 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 وہ گناہ اتنا ہے بنڈل بن جاتا ہے، ذخیرہ بن جاتا ہے. لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ بھئی ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے تو کیا پیش کریں گے. اللہ کے حضور جائیں گے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کا سامنا ہوگا تو ہم کیا پیش کریں گے. ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ ہے کیا؟ ہم یہ جو گناہ کا بنڈل ہمارے سر پہ ہے یہ اللہ کے حضور ہم لے جائیں گے کہ ہم یہ گناہ لے کے آئے ہیں، تو وہاں تو یہ گناہوں کا حساب ہوگا. گناہوں پہ وہاں توبہ نہیں ہوگی، معافی نہیں ہے. ادھر معافی ہے دنیا میں. تو دنیا میں ہمیں سلسلہ یہ ہمیں اٹھا کے بٹھا کے جیسے آج ہم کو جمع کر دیا. میری بات سمجھتے ہیں آپ سب جمع ہو گئے کس کے ذریعے سے؟ جی یہ سمجھے نا، سلسلے نے آپ کو جمع کیا. اور اتنے آج کتنے 8-10 ہزار لوگ تو ہوں گے. آپ سب ہم جمع ہو گئے، ہمیں کوئی فکر نہیں تھی. سلسلے نے ہمیں یاد دلایا کہ بھئی آپ کے سر پہ تو گناہوں کا ایک بہت بڑا وزن ہے، اس کو نیچے اتارو. تو آج پھر اس سلسلے کی برکت سے ہم نے توبہ کر دی. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں،
तमाम गुनाहों से, छोटे बड़े जितने गुनाह किए हैं, पहले हमारी ये तौबा करते हैं और उसके बाद हम अल्लाह से ये वादा करते हैं, कमिटमेंट, कि आइंदा के लिए हम वो काम करेंगे जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी, और वो काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज़ हो। दो हिस्से हैं, पहले हिस्से में गुनाहों से तौबा, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। दूसरा हिस्सा है, आप बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। मकसद की बात होती है, कट जाती है, सिलसिले खत्म हो जाते हैं। तो आपका दो हिस्सा है। फर्स्ट पोर्शन है गुनाहों से तौबा, दूसरा पोर्शन है आपकी कमिटमेंट विद अल्लाह से वादा कि आइंदा के लिए वो काम करेंगे जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राज़ी हो। तो अब आपने पहला पोर्शन आपका हो गया, आपने अल्लाह से माफ़ी मांग ली। अगर किसी का हक नहीं देना तो आपकी तौबा अल्लाह ने कबूल कर दी और आपका बैगेज, आपका बोझ आपके सर से उतर गया। अब आगे आपने अल्लाह से वादा किया कि आइंदा हम गुनाह नहीं करें। तो अब मेरे भाइयों, वक्त चूँकि कम है, दूसरी जगह जाना है। अब आपने जो वादा किया अल्लाह ताला से, अब इस वादे को पूरा भी करना है। इस वादे को क्या करना है? पूरा करना। और पूरा कैसा होगा कि हम नेकी के काम करें, 5 वक्त नमाज, सिलसिला जो आपको नमाज की अदायत ना करे वो फिर सिलसिला नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। दुनिया में 1000 धंधे हैं, सिलसिला वो है जो सबसे पहले आपको नमाज का हुक्म देता है कि नमाज की पाबंदी। नमाज की कितने दफ़ा नमाज पढ़ते हैं? हाथ उठाएं कि पता चले। ये फ़र्ज़ है, 5 वक्त नमाज अपने ऊपर लाजम करें। और उसके बाद नेकी के काम, हज है, रोज़ा है, ज़कात है, ये फ़राइज़ भी हैं, सदका खैरात है, किसी की मदद करना, ये दुनिया में अच्छाई के काम। ये आपका जो अकाउंट है इसमें ये आपके बढ़ते रहते हैं, आपके नेकियों का अकाउंट बढ़ता रहता है। पहले हमारा गुनाहों का अकाउंट बढ़ा, उससे जान छूट गई। अब नेकियों के अकाउंट जो है उसमें हमने इसको बड़ा बनाना है। तो नेकियों के अकाउंट में फिर नेकियों के काम करने हैं। और इसके अलावा आपको असबाक दिए जाते हैं सिलसिले के, तो इन असबाक को भी वजीफ़ा, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वजीफ़ा क्या है? जब फजर की नमाज़ पढ़ लें तो फजर की नमाज के बाद आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये दरूद शरीफ आपने कितनी दफ़ा पढ़ना है? 100 बार। 100 बार। 100 बार। कितनी दफ़ा पढ़ना है? 100 बार दरूद शरीफ। उसके बाद आपने पढ़ना है फजर की नमाज में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कितनी दफ़ा पढ़ना है? 200 बार। कितनी दफ़ा? 200। इसके बाद इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ये भी आपने पढ़ना है कितनी बार? 200 बार। इसके बाद पढ़ना है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ये भी आपने 200 बार पढ़ना है। इसके बाद आपकी ये वज़ाइफ ख़त्म हो गए। फिर मग़रिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 6 रकात सलात अवाबीन पढ़नी। क्या पढ़ना है?
सलात अवाबीन पढ़ना है। इसमें 1 दफ़ा अल्हम्दु शरीफ, 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये 1 दफ़ा अल्हम्दु, 3 दफ़ा कुल, 2-2 रकात की नियत करनी है, 6 रकात पढ़ने। समझ गए? फिर आपने वही दरूद शरीफ 100 बार, ला इलाहा 200 बार, इल्लल्लाह 200 बार, अल्लाहु 200 बार। अगर मगरिब की नमाज के बाद कहीं काम है, टाइम नहीं है, तो बेशक ये आप इशा की नमाज के बाद भी अपना वजीफ़ा पूरा कर सकते हैं। आपको समझ आ गई? अब आपने ये सिलसिला है, सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, तय्यब शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हमें सिलसिला दिया, हमें जामिया दिया, जामिया अहमदिया सुन्निया दिया, हमें अंजमन दिया। आज अंजमन के तहत सैकड़ों मदरसे हैं जहाँ पे कुरान और हदीस का इल्म सिखाया जाता है। इनसे अपने आप को वाबस्ता रखें। गौसिया कमेटीज़ बनाएं, गौसिया कमेटी के ज़रिए दीन को फैलाना, नेकियों का अकाउंट में इजाफ़ा करना, ये गौसिया कमेटीज़ और दावतुल खैर। आप दावतुल खैर के प्रोग्राम आपने किया है, मालूम है आपको? तो दावतुल खैर के प्रोग्राम भी, ताकि इस्लाम के बारे में हमें आगाही हो, हम दीन को समझ सकें और दूसरे मुसलमान भाइयों को भी हम दीन सिखाएं। तो ये हैं आपके अकाउंट में इजाफा करने के ज़रिए सोर्सेज। आपका बैंक अकाउंट है ना, बैंक में आप क्या डालते हैं? पैसा। ये कौन सा बैंक है? पैसा नेकियों का अकाउंट। कल अल्लाह के हुजूर जाएं तो पेश करने के लिए ये बैंक अकाउंट नहीं होगा, ये नेकियों का जो अकाउंट है जाके पेश कर लें। और हुजूर जब शफाअत करें तो अल्लाह से कहें कि ये है मेरे बंदे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तेरी रज़ा में गुजारी। तो ये सब कुछ हमें सिलसिले ने दिया। सिलसिले को बढ़ोतरी दें, अदारों को बढ़ोतरी दें, अंजमन को, जामिया को, मदारिस को, और इस नेकी का इस अमल को आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला आपकी हम सबको तौफीक दे कि हम नेकी के काम को आगे ले जा सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। फरिश्तों की सलामी देने वाले फौज पढ़ती थी, हज़रत आमिना सुनती थी, आवाज आती थी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह
दुआ करें। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ग्रेटफुल फॉर पार्टिसिपेशन इन आवर प्रोग्राम। अल्लाह ताला हम सब की करम नवाजी फरमाए, हम सब फरमाए। हाजरीन महफिल की आज तौबा की, की तौबा हमारी गलती को करने को माफ़ फरमाए, उनकी बेहतरीन नसीब फरमाए। अल्लाह खात्मा बिल खैर व खात्मा, अल्लाह हमारी गलतियों को दरगुजर हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। अल्लाह आज जिन भाइयों ने तौबा की है, या अल्लाह इस पे इस्तिकामत के साथ कायम रहने की तौफीक नसीब, इन सब की गुनाहों को माफ़ फरमाए। बीमारों को या अल्लाह बीमारों को सेहत कामिला नसीब फरमाए। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो कर्ज में मुब्तला है उन्हें कर्ज से निजात फरमा। या अल्लाह जिसकी जो भी मुश्किल है, बीमारियां हैं, बीमारियों से निजात दिला। बे औलादों को औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह जो बच्चियाँ हमारी जवान हैं, शादी के कारण उनके लिए नेक जगहों पे अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा, उनके घर आबाद हो जाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर नूर अर्शी হুজুর কেবলা আপনাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু সবক দিয়েছেন, আপনারা সবকগুলো ঠিকমতো আদায় করবেন। ফজরের নামাজের পর 100 বার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা